موت کے کلام اور اس کے دل کے درمیان حائل تھی، جو دیوار بیچ میں کھڑی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. بس اپنی زبان کو سلیقہ دیں. ٹھیک ہے، اردو زبان ہے. میں گل سناتی ہے وما علینا الا البلاغ. بس ماشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ تے خیر ساڈے اہم دی گھٹ ہی استعمال کرتے ہیں. پر کرنے علیم صاحب ہوگی تہاڈی گل مکمل؟ ملک صاحب دی باری بنتی ہے، تہاڈی نہیں بنتی. ملک صاحب دی بنتی ہے. 3 بندے نے گل کی ہے. ملک صاحب دی باری ہے. میں کام تے ہاں، اگر 1 منٹ مینوں دے دیو تے ہم دس دینا کہ کی چیز ہے. میں ہوسٹ بننے دی کوشش نہ کر ہوسٹ جو آپ کہیں گے وہی ہو. یار 1 منٹ گل بنتی ہے. ملک وان صاحب دی 3 بندے پہلے گل کر چکے نے. علیم صاحب نہیں، تسی یہ ڈیسائیڈ نہیں کرو کدی بنتی نہیں کدی سانوں نظر آن ڈیا. میں صرف تمہیں اس ٹائم ایک جواب دینا چاہنا جڑا تسی ذکر کرتے. میں ایک جواب دیتا سی. دوسرا میں ایسا سی کہ انسان جڑا خبیث الفطرت ہوندا نا، خبیث الفطرت، انہوں ساڈے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کہہ کے پکار لیا سی. اللہ تعالیٰ نے خبیث الفطرت انسان نو زنیم کہہ کے پکاریا سی. جڑے خبیث الفطرت انسان نے انہاں واسطے اے جڑا اقتباس ہے لاگو نہیں ہوندا. اے انہاں لوکاں واسطے جنہاں جڑے تواڈے نال بے خیالی چ اور جنہاں نو علم نہیں ہے، بے علمی دے وچ تواڈے نال آ کے بحث کردے نے. جڑے خبیث الفطرت انسان ہیں جنہاں عطا بھائی اس وقت ہم احمدی بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں. ملک کیسر صاحب کو جنہوں نے اٹھایا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں ملک صاحب، اس میں ہرگز آپ کی حد تک مطلوب نہیں ہے. لیکن اس وقت چونکہ کوئی ابھی آپس میں ہمارا صرف ہو رہا ہے، میں معذرت چاہوں گا کہ میں آپ کو نیچے اتارنا چاہوں گا. آپ پلیز تشریف رکھیے گا، آپ کو لیں گے بعد میں اوپر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت معذرت کے ساتھ آپ نہ منائیے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی جی ہاں جی، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ہمارا یہ اب یہ جو بات ہے یہ کلیئر ہے کہ اس میں خبیث الفطرت انسان کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے خلفاء کی تعلیم، ہمارے انبیاء کی تعلیم قرآن سے علیحدہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. آپ چلتے ہیں جناب ملک عوان صاحب کی طرف. ملک عوان صاحب آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں، اگر آپ نے کوئی جواب دینا ہے. بڑی مہربانی، جزاک اللہ. آپ نے مجھے وہ دیا بھائی، آپ جو بات کرنا چاہتے، بڑا شکریہ، بہت مہربانی. بات یہ ہے پیارے بھائیوں، دیکھیں ہر بندے کی اپنی سوچ ہے اور سمجھ ہے. اگر آپ کے ہمارے احمدی بھائی اگر گالیاں دیں گے تو اس کے جواب میں وہاں سے گالیاں ملیں گی، تو پھر آپ یہ نہ کہو کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں. آپ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا احمدی گالیاں دے سکتے ہیں کہ تم حرام کی اولاد ہو اور فلانے کی اگر کوئی ہمیں گالی دے بھی رہا ہے تو اس کے بدلے کیا ہمارے پاس اختیار دیے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہ اس کے بدلے میں تم گالیاں دینا چاہو تو دے سکتے ہو؟ سب سے ایک بات. دوسری بات، آپ کے ماشاءاللہ کچھ علماء لوگ ہیں جن کو احمدیت بہت آ گئی ہے، زیادہ احمدیت آ گئی ہے، جو احمدیت کے وارث ہیں. انہوں نے میرے اوپر یہ فتویٰ لگایا، یہ ان میں جا کے بیٹھتا ہے، یہ احمدی نہیں ہے، یہ مرتد ہے. یہ آپ لوگوں کو اختیار کسی نے دیا ہے کہ کسی احمدی کو کہو کہ یہ احمدی نہیں ہے، یہ ان میں جا کے بیٹھتے ہیں، یہ ان میں سے ہے، ان کو اپنے ساتھ نہ بٹھایا کرو؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے. تو میں اس انسان کو کہہ رہا ہوں جس نے یہ الفاظ کیے تھے، یوں ہی ہر کسی پر لگا دیتا ہے کفر کے فتوے، اسلام تیرے پیو دی جگیر ہے. یہاں پر آپ کے یہاں کسی احمدی کو مرتد کہنا، اسے کہنا یہ احمدی نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ جو انہیں پسند نہیں ہے ان میں نہیں بیٹھتے. رب کعبہ کی قسم اگر ہمت ہے تو اسے بلاؤ اوپر، عامر نذیر کو، وہ بتائے گا. اگر میرے سامنے ان کا کوئی بندہ جماعت احمدیہ کو یا حضور کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اس کو بلاؤ ادھر. اور آپ کی باری میں وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسے میں ان کے سامنے گالیاں بکتا ہوں، میں اسے نہیں روک سکتا. جب وہ مجھے ویڈیو اور آڈیو سناتا ہے آپ لوگوں کی کہ عامر نذیر تو حرام دی اولاد ہے، تیرا پیو بھی حرام دا سی، تیری ماں فلانا زنا کراندی سی، تو اس کے بدلے میں اگر وہ ہماری احمدیت کو گالی دیں، حضور کو گالی دیں، تو میں وہاں سے ہٹ سکتا ہوں، اس کے بدلے میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ لوگوں کی یہ احمدیت ہے، آپ لوگ سمجھتے ہو اس کو احمدیت کہتے ہیں، اور آپ کے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں جن کے نیچے آپ جا کر بیٹھتے ہیں واہ 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 کہتے ہیں، انہوں نے میرے اوپر فتوے لگائے ہیں کہ یہ احمدی نہیں ہے. کیا وجہ جی؟ یہ ان میں جا کے بیٹھتا ہے اور انہیں اپنے پاس بلاتا ہے، ان سے بات کرتا ہے. جب آپ کی خاتون، ایک منٹ مجھے اجازت دیں جناب، ایک منٹ مکمل ہوگی تو میں بتا دوں گا آپ کو. یہ اتنی لمبی نہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے. شاہ صاحب سے زیادہ شاہ وفادار نہ بنو، یہ آپ کی براڈ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ میں آپ نے ذکر نہیں بلایا یہاں پہ. ڈاکٹر صاحب یہ آپ بولتے رہے بولے ٹھیک ہے، جیسی بولیے تھے ٹھیک نہیں ہے.
डॉक्टर साहब ये तरीका ठीक नहीं। ये आपका तरीका ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात मुकम्मल होने दें। ओ मलिक साहब मैं अलीम भाई एक मिनट ठहर जाए ना। अलीम भाई एक सेकंड, एक तो ये कि मैं आपको एक मिनट डॉक्टर साहब मुझे मलिक बात साहब प्लीज बात करें, मुकम्मल मलिक साहब पूरी बात करें, मलिक साहब पूरी बात करें। यार मलिक साहब को बात करने देना, जो बंदा बात कर रहा है करने दें उसको आप। जज़ाकल्लाह। कोई तो भाई बंदा मेरा अंदर टोके ना, किसी की आवाज ना आए, मेरा प्लीज अपने माइक मेरा अनम्यूट कोई भी ना करे। जज़ाकल्लाह। मेरा मलिक गुनाह साहब जो बात कर रहे हैं, मेरा गुनाह मेरा कसूर बता दें। आपकी हमारी जमात अहमदी की खातून ने, उन्होंने अपनी ब्राड पे फोटो लगाई। रब्बे काबा की कसम एक बार गया हूँ और मैंने उसको आमिर को जाके कहा, आमिर साहब ये क्या तरीका है? उन्हें बोला मैं माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी करता हूँ, फ़ौरन तस्वीर उतारी। जब मैं उनकी ब्राड पे जाता हूँ वो अपने बंदों को खबरदार कर देता है कि ये आगे हैं, अभी इनके सामने कोई जमात अहमदिया की, कोई हजूर की गुस्ताखी ना करे। आपको ये चाहिए या आपको वो बंदे चाहिए जो हजूर को गालियां बके और अहमदियत को गालियां बके उनकी वजह से? यार कभी ईमान की बात तो कर लिया करो यार, कभी आप लोग ईमान की बात तो कर लिया करो यार। आपकी मुखालफत और पर्सनैलिटी क्लैश वगैरह वगैरह अपनी जगह, लेकिन हो गया जब आपकी बात? अहमदियत जज़ाकल्लाह। अब आप म्यूट कर लें। तलत भाई आप जवाब दें। आपकी सर बारी मुझे है। तलत भाई की बारी है। मैं नासिर भाई उन्होंने कहाँ पे जाना है जी तो उनको कहते ठीक है जज़ाकल्लाह। साहब जी, जरूर। हाँ जी तलत भाई आप मतलब अनम्यूट कर लें। तलत भाई अगर आप हैं मौजूद तो अनम्यूट कर लें। जी बात ये है भाई, तलत भाई साहब जी, ये मेहत ये साहब जी तलत भाई नहीं है? जी मैंने कुछ करना था आपको। आपका शोर आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट मैं थोड़ा सा साइड पे होके फिर करता हूँ। हाँ जी, नासिर ये भाई, तलत भाई ये सुनिएगा। अहमद नजीर को गालियां पड़ी, अहमद नजीर की सामने जनाब गुस्ताखियां हुई। अहमद नजीर मेरी ब्रॉड पे आया और मुझे आगे कहता है कि जनाब शाहिद साहब सुबह की फोटो लाओ। हाँ जी, किसकी तस्वीर लगाएं? ये अमर नजीर का कहा था ना कि वो कहता था माफी दे दें, मैंने गलत की है। ये शायद के पास जाके खातून की तस्वीर लगाने की बात कर रहा है। मेरी आवाज नहीं शायद साहब की है। बाकी रहा, आपने बार बार एक बात की कि गालियां, तो कुरान कहता है कि जितनी ज्यादती तुमसे की जाए उतना तुम्हें हक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि अगर वो बदबख्त कौन होगा जो अपने माँ बाप को गालियां पड़वाता है? तो सहाबा ने कहा वो कौन हो सकता है? कहता है जो दूसरों को माँ बाप को गालियां देता है वो अपने को पड़वा रहा होता है, क्योंकि जवाबन उसे फिर वही जवाब मिल रहा है। तो मुहतरम ये बात ना किया करे, ये नहीं कि ये आए। आज खुदा की कसम, मैं अल्लाह की कसम को उठा के कहता हूँ, कुरान पाक की ये साहब जी बैठे हुए, इन्होंने तलावत लगाई हुई थी, दर्स लगा हुआ था हजूर का, तो एक आके माँ बहन की गालियां दे रहा, दर्स लगा हुआ कुरान पाक का। इनको तो हया नहीं है, ना कुरान की बात हो रही हो आके गालियां निकालनी शुरू कर देगी। मोहतरम आपको वो बात, तलत साहब आपको आधी बात वो सुना देता, आधी पे आप यकीन कर लेते हैं। ये जो बातें रिकॉर्डिंग लगाता ना मेरे पास पूरी पड़ी हुई है वो रिकॉर्डिंग उस बंदे की, देवबंदी है। मैंने उसे कहा था कि गाली ना निकालना, गाली निकालनी मुझे भी आती है, तुम्हें इतराज है कीदे पे वो करना। उसने बुजुर्गों को गालियां दी थी तो मैंने रिमूव किया था। मेरे व्हाट्सएप पे इनकी आदत है फौरन व्हाट्सएप में घुसते, व्हाट्सएप में आया, मुझे कहता मुझे ग्रुप में ऐड करो, मैंने कहा नहीं इधर बात करो, लेकिन गाली नहीं देनी। वो बाज नहीं आया। सुबह उसने पैगाम देना हमारे बुजुर्गों को गालियां, फिर उसको गालियां, उसे मैंने बड़ी दफा नजरअंदाज किया। मैंने कहा अच्छा तुम ये जबान बोलते हो फिर वही सुनोगे। अमर नजीर साहब ने वो यहूदियाना सिर्फ इस्तेमाल की, आधी बात लोगों को सुना दी, पिछली बात मेरे पास पड़ी हुई है वो रिकॉर्डिंग सारी। अगर आपने कोई यकीन ना हो तो मैं आपको भेज दूंगा। इसका काम सिर्फ ये होता है कि आधी बात सुनानी, आधी को छुपाना, और आपको भी आधी बात सुनाएगा, असल बात नहीं बताएगा। आज भी आया कहता जी मेरे को सवाल पूछो, मैं पूछा हाँ जी, तू कहना है कि शातमे रसूल ना गल करनी या जवाब नहीं देना। सना अमर सरी साहब ने जवाब दिता है, मुकद्दस रसूल बाह वाला वो किताब उन्होंने क्यों दिता है, या तू गलत है या वो गलत ने। आके कहना पे शातमे तुसी नुतफा
ਜੇ ਨੁਤਫਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਨਾਉल्लाह अमृतसरी ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਨ, ਉਹ ਬੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਨਾਉल्लाह अमृतसरी ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੇ। ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਲਾਏ ਫਤਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, क्यों नहीं पढ़ता, क्यों नहीं गल करता? नसर ने एक बहाना रखा कि मैंने शातमे रसूल से बात नहीं करनी, जवाब नहीं इन्हें देना होंदा। जब जवाब नहीं देना होंदा तो इंदियां गल्लां करदा। 1 मिनट भाई मैनूं सिर्फ 1 मिनट और दिओ, ऐदा कोई जवाब नहीं होंदा, फिर इंज करके खिसक के अपने नंबर बनांदा। इन्हें किसी 5 मिनट नहीं, 1 मिनट इन्नी अपनी शातमे रसूल की एक सिर्फ एक बात करनी है। एक शातमे रसूल ने इधर को सवाल पूछा सी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा शादियां क्यों कीतियां ने? पता सब नूं कि ओ की इतराज करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते करदे। ए आलम साहब आए शातमे रसूल अमर नज़ीर आके कहंदा कि एक औरत 365 दिन दस्तयाब नहीं होंदी बंदे मर्द नूं। ए ओदी गल दी तईद कर रहा सी। ए कहंदा कि मैं बड़ा मुहब्बे आए, मैनू किताबां देना बरेलवियां दियां, मैनू देना देवबंदियां दियां, कहना कि मैं पढ़ी जाना, मैं तुम दसी जाना तो लाई जा फतवा। जे चुप करके ना नसिया दी शातमी अदी बेचड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत अदी साइड ते रख के ते ना जुतियां छड़ के नसिया ते गल करियो। साडा यही तो सवाल है कि सब तो वड्डे शातम तुसी खुद हो, तुहाडियां किताबां शातमीयत लिखी है। बोल जरा मुंह खोल के वहा अपनी मुहब्बत, जेड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु नौज बिल्ला भरुकिया कवन खुदा नु गाला कड्डियां ने मुंह भर के अहमद रजा खान बरेलवी ने, ए क्यों नहीं बोल रहा? ठीक है, जज़ाकल्लाह नासिर भाई, आपकी बात आ गई है हमारे तक। मेरे ख्याल में अब साहब जी आपने आपका माइक ठीक हो गया तो आ जाएं। नहीं माइक तो ठीक है, मैं बाहर निकलता हूँ, फैक्ट्री में अंदर शोर होता है, तो सारा काम चल रहा होता है बात, इसलिए मैं फिर थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। देखिए जो मुनाफिक की बात चल रही थी, मैं उसी के हवाले से बात करूंगा कि मुनाफिक की जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने 3 निशानियां बताई हैं कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है। अब हमने ये फैसला करना है कि आमन नज़ीर जो बात करता है वो सच्ची बात करता है, ठीक है। दूसरी है कि वादा करे तो वादा। एक सेकंड आपको मैं डिस्टर्ब करता हूँ, सिर्फ 1 सेकंड, ज़्यादा नहीं। आमन नज़ीर क्या इस काबिल है कि उसकी इस महफिल में गुफ्तगू की जाए? चले जो जिसको भी कर लें, मतलब जिसको भी कर लें, मैं 3 निशानियां बता देता हूँ, उनके ऊपर परख लें, सुन लें। हाँ चले सुन लें। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो उस अमानत में खयानत करे। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये तीनों बातें क्या वहाँ पे कोई, चलें जिनको उनको मैं छोड़ देता हूँ। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा में फरमाता है, ये सूरतुल बकरा की आयत 13 है, इनके यहाँ 12 होगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून। खबरदार, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि खबरदार, यकीनन वही हैं जो फसाद करने वाले हैं लेकिन वो शऊर नहीं रखते। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नासु कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहाओ अला इन्नहुमुस सुफहाओ वलाकिन ला यअलमून। तर्जुमा इसका है, और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ जैसा कि लोग ईमान ले आए हैं। अब इन बातों के बड़े गहरे मज़ामीन है, मैं फिर इंशाल्लाह किसी वक्त इसके ऊपर पूरा लेक्चर दूंगा। और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ जैसा कि लोग ईमान ले आए, कहते हैं हम ईमान ले आए जैसे। हाँ जी, अब ये अपनी तरफ मोड़ रहा हूँ इस बात को। कहते हैं कि हम ईमान ले आए जैसे बेवकूफ़ ईमान ले आए। ख़बरदार, वो ख़ुद ही तो हैं जो बेवकूफ़ हैं लेकिन वो इल्म नहीं रखते। इसके बाद बड़ी सख्त बात है, व इज़ा लकुल्लज़ीन आमनु कालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनहिम कालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब वो उन लोगों से मिलते हैं
جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہو جاتے ہیں یعنی ان سے جا کے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف تمسخر کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ضرور ان کے تمسخر کا جواب دے گا، یہ متنبع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور انہیں کچھ عرصہ مہلت دے گا کہ وہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، بس ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہو سکے۔ جزاکم اللہ، انشاءاللہ اس کے اوپر میں کسی دن پورا لیکچر ریکارڈ کرواؤں گا۔ جزاک اللہ صاحب جی، آپ نے بہت صرف ایک پیارے منٹ ہونے ایک ہی واری کوئی ہے کسی دی یا علیم صاحب کی علیم صاحب آپ بیان کریں۔ ہاں جی، بہت شکریہ۔ بات ایسے ہے کہ میں نے پہلے بھی کھول کے بات رکھی ہے، باقی اچھی باتیں میں نے بھی کچھ پڑھ کے آپ کو بتایا ہے، کچھ دوستوں نے بھی پڑھ کے بتائیں گے بھی، ہمیں ساری اچھی باتیں ادھر سننے کو ملیں گی، لیکن جو آن دا گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جس طرح آپ ہماری طریقے سے متفق نہیں ہیں، اسی طرح میں سمجھتا ہوں، میں وہ بانگے دول کہتا ہوں کہ کتے کی پتر کی گردان چلانے سے کوئی تبلیغ نہیں ہوتی۔ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو دور کر رہے ہیں، لوگوں کو گالی باز بنا رہے ہیں، بالکل بنا رہے ہیں، اور اس طرح کا لوگوں سے آپ رویہ کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کو بھی گالیاں نکالتے ہیں اور ہمارے اکابرین کو بھی آپ لوگوں کی وجہ سے گالیاں نکالتے ہیں۔ طلعت صاحب کی لڑائی کی ہو، طلعت علیم صاحب بھائی سے اختلاف ہو، علیم بھائی معذرت، آپ ججمنٹ نہ دیں، آپ نے نہیں بات میں کرنی اپنی بات کر رہا ججمنٹ نہ ہوں، دیں، نہیں میں دی بڑی کوئی نہیں مہربانی ہے آپ کی، ججمنٹ، میں وہی ججمنٹ نہ بات دیں۔ کر رہا ہوں جو پہلے کی گئی ہے، جس طرح پہلے بات کی گئی، میں تو نہیں دیکھیں ججمنٹ ابھی دے رہا ہوں۔ صاحب جی نے بات کی ہے، کتنی خوبصورت بات کی ہے، چلے میں اگر کر ناصر بھائی لیتا نے ہوں، بات کی ہے، اگر کا کتنی لفظ خوبصورت استعمال بات کر کی، لیتا ججمنٹ نہ ہوں۔ دیں، یار بڑی بات تو مہربانی، کرنے دیں الطاف بھائی، نہیں بڑی کرنے دیں مہربانی، گے تو ججمنٹ نہ پھر دیں بس۔ بات ہو جائے گی، بات تو کرنے دیں۔ اگر کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں، اگر آپ یہ رویہ استعمال کریں گے تو نفرت پھیلائیں گے۔ جب طلعت صاحب جو ہیں، ملک اوان صاحب، ان سے لڑائی ہو، جھگڑا ہو، اختلاف ہو، ان کی وجہ سے بتائیے کہ ہمارے اکابرین کو گالیاں پڑی ہوں، نہیں، لیکن جب آپ کتے کے پتر کی گردان چلائیں گے، اگر چلائیں گے، تو ادھر سے آپ کو بھی گالیاں پڑیں گی، جماعت کو بھی گالیاں پڑیں گی، لوگ متنفر ہوں گے، جماعت سے متنفر ہوں گے، ہمارے اکابرین کو گالیاں پڑیں گی، اس کے ذمہ دار جتنے وہ ہیں اتنے آپ لوگ ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو بات بڑی سیدھی سادی ہے، میں نے یہ چیز بڑے طرح دیکھی ہے۔ باقی جو بندہ اختلاف کرے، جتنا مرضی کرے، ڈبیٹ کرے، ہم اپنی طرف لگے رہیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ ہمیں گالیاں نکالیں، ہم آپ کو نکالیں گے، وہ بھی وہ چلتا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن سوچئے، آرام سے بیٹھ کے سارے احمدی دوست جو خاموشی سے سن رہے ہیں بات، جو پیچھے ہیں، جو کہ خاموش لسنرز ہیں، وہ ذرا سوچیں۔ میرے پاس لوگوں نے اوپر آگے کہا ہے کہ یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے، جماعت کی آپ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، آپ کی وجہ سے وہ پارٹی گالیاں نکالتی ہے۔ میری وجہ سے بتائیں کہ کابری کو گالی پڑی ہو آج تک، علیم کی وجہ سے ثابت کریں کہ علیم نے کہیں پہ علیم کی وجہ سے گالیاں نکالی ہو، مصیبت کو نہیں نکالی، ملک طلعت صاحب کی وجہ میرا سے گالیاں پتر پڑی تو ہو، بیٹھ کے نہیں۔ ادھر ناصر سنتا بھائی، ہے، ناصر بھائی، ایک منٹ، ناصر تو بھائی، وہ گالیاں سنتا ہے، اس لیے تجھے گالیاں نہیں دیتے وہ۔ بھائی آپ کی ہی باری ہے، احمد بھائی اب آپ کی ہی باری ہے، احمد بھائی چلے گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نیچے نہ اتاریں کسی کو، کرنے دے بات ان کو، انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نیچے میں نے اتاریں کسی کو نیچے نہیں اتارا جی، علیم صاحب اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے، ابھی احمد جان کی ویسے ڈاکٹر باری صاحب پاری آپ تھی اجازت یہ- ملے گی؟ طلعت علیم بھائی صاحب صرف آپ ایک کی بات منٹ دیں گے، انہوں نے ہوم گراؤنڈ ہی کھلانا ہے۔ نہیں طلعت بھائی میں آپ سے درخواست ہے، ایک منٹ دیں گے پلیز۔ ناصر بھائی میں اگر اجازت ہو تو میں بات کر لوں تھوڑی سی۔ جہاں تک میں ان دوستوں کی گفتگو سے سمجھا ہوں، وہ شاید میں غلط سمجھا ہوں، میری رہنمائی فرما دیجیے گا۔ سارے اتر کے نیچے، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کون اتارا ہے کو نیچے؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب ساروں کو نا مجھے ایک دفعہ موڈریشن سے ہٹانا پڑے گا۔ نہیں، یہاں ڈاکٹر صاحب یہ تو نہیں ہے کہ کہیں وہ کیا نام ہے اس کا، رپورٹیں ہونی، اس کو ایسے ہو رہا ہو، یہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں یہ رپورٹیں نہیں ہیں، یہ پھر سارے دیکھیں جو ہے کون نا، ہے یہ سارے جو ہے نا، یہ آپس میں بچہ کھیل رہے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ جی تو یہ کوئی بات نہیں ہے، ان کا میں علاج کر لیتا ہوں۔ میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے، ہم سارے معاشرہ میچور ہیں، ہم یہاں پہ ہمیں میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے۔ برادر یا ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، میں ذرا کسٹمر کو ڈیل کر لوں۔ دیکھ لیں
सॉरी मैं माफ चाहता हूँ, मैं वो हो गया था, आउट हो गया था। मैं सिर्फ 1 मिनट अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा, 1 मिनट में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कलर भाई, जो आपको बंदा कहता है ना कि नहीं मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपके सामने, फिर वो आपका एहतराम करता है जमात का या हमारे बुजुर्गों का नहीं करता, क्योंकि वो जाकर लोगों को सबक पढ़ाता है कि ये करो, वो करो, ये करो, सबको सबक वो पढ़ा के भेजता है। अब जो उनकी वकालत कर रहे थे कि मेरी जनाब मेरी वजह से गालियां नहीं पड़ती, आपकी वजह से नहीं पड़ती, आपके लाइव में पड़ती हैं गालियां। आपको वजह पढ़ने की क्या जरूरत है? सबसे बड़ी वजह तो आप है। लाइव खोल के जब बुजुर्गों को गालियां पड़ रही होंगी, आप बड़े वो इंसाफ का तराजू हाथ में पकड़ के बैठे होते हैं, जी मैं इंसाफ कराना, और कहना शायर सदूम पढ़ांगा, तो अगले कहने ने डर साहब ਤੁਸੀਂ जरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਦੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਦੂਮ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਬੰਦ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਅਗਲੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੁਨਸਫ ਮਜ਼ਾਜ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੁਨਸਫ ਮਜ਼ਾਜ, ਤੇ ਮੋਹਤਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਨਸਫ ਮਜ਼ਾਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 12 ਸਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਫਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਧੀ ਛੁਪਾਏਗਾ, ਅੱਧੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੋਟਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤਲਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤਲਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਲਤ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਲਾਏ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। देखें भट्ट साहब, बाकी अपने कमरे डॉक्टर साहब मुझे मौका दें, डॉक्टर साहब मुझे मौका दें। ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਬੀਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। जज़ाक अल्लाह। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये अर्ज़ करनी चाह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि सब कुछ अपनी अपनी जगह पे, हर बंदा अपनी जगह दुरुस्त है, अपने अपने ख्यालात और अपने अपने इजहार के हवाले से। बात यह है कि भट्ट साहब की बात देखेंगे तो वो 100% ठीक है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकेंगे। अलीम साहब जो अपनी जगह बात कर रहे हैं, इक़्तिबास पेश करते हुए वगैरह वगैरह, वो अपनी जगह पे दुरुस्त बात कर रहे हैं अपने ख्याल के मुताबिक। बात यह है कि दोनों अपनी अपनी जगह पर तबलीग करना चाहते हैं, अपने अपने जज्बात और अपने अपनी मोहब्बत और मेहनत और कोशिश के साथ चाहते हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करें। मेन चीज़ ये है, इसमें झगड़ा कोई नहीं है। बात ये है कि देखें, वेरी सिंपल, अगर किसी बंदे को कोई मसला हो जाए किसी हवाले के साथ भी, तो उसमें कोई टेंशन इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि लाइक किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कर दिया। हर कोई अपने अंदाज से तबलीग कर रहा है, हर एक के पास अपने अपने अंदाज से अपने अपने हक में कोई ना कोई बात मौजूद होती है। यही मसाइल इस्लामी अवाइल दौर में भी थे और बाद में भी यही मसाइल होते रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को अल्ताफ भाई इस तरह से टैकल करें कि दोनों की दिल जोई हो। डॉक्टर साहब मौका दे दें मुझे भी, ऐसे ना करें। नीम साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब को बात मुकम्मल करने दें। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दोनों तरीके से ऐसे बात हो कि सबको पता हो कि दोनों अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त काम कर रहे हैं। किसी को किसी के अंदर, अगर किसी को किसी की चीज़ पसंद नहीं है, वो दखल नहीं देना। अब देखें, किसी का अंदाज है
डिबेटर का अंदाज बड़ा स्ट्रांग होता है, बड़ा गुस्से वाला, बड़ा जवाब देने वाला, इल्जामी जवाब। एक होता है नासे, वो तबलीग करने वाला बंदा है, वो मीठे अंदाज से बात करता है, वो लड़ता नहीं है, वो नसीहत के अंदाज से गुफ्तगू कर रहा होता है। एक का अंदाज जारहाना है, एक का अंदाज मीठा है, ये 4 मुख्तलिफ मिजाज हैं। ठीक है, हर बंदा अपनी अपनी जगह पे बैठ के काम कर रहा था। भाई आप 12 साल से मुझे जानते हैं, मैं 12.5 साल से आपको जानता हूँ, भट्ट साहब को हम जानते हैं और दूसरे बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, मीर साहब को जानते हैं, तो सबको जानते हैं, हर एक को जानते हैं, मगर इसमें मसला किसी किस्म का कोई भी नहीं है। बट द थिंग इज दैट वेरी वेरी क्लियर कि हम इम्पोज नहीं कर सकते किसी को कि यार ये मेरी सिचुएशन है और ये मेरा ये अंदाज है, तुम भी इसी अंदाज को लो। नहीं यार, ये चीज ऐसे हो नहीं सकती। हम 1 साल से टिकटॉक जब से ये बना है, खैर व्हाट्सएप पे इस तरह के मसाइल नहीं होते थे, मगर टिकटॉक पे चूंकि लाइव बैठे हैं ना, तो ये ड्रामा रोज क्रिएट हो जाता है। आई मीन वी नीड टू अवॉइड दिस ड्रामा। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। जिस तरह आपने अभी फरमाया है ना कि हर बंदे का एक अपना अंदाज होता है कि तबलीग करने का, उसको उसी हिसाब से करनी चाहिए। अगर और मैं एक चीज मैं कैटेगोरिकली यहाँ पे सब बहन भाइयों को, 100 से ज्यादा बंदे बैठ के सुन रहे हैं, बता देना चाहता हूँ कि प्लीज इस चीज से बाज आ जाएं कि अपने अहमदियों में से किसी को ये कहना शुरू कर दें कि वो नाउजुबिल्ला ऐसा है, वो वैसा है, और गलत किसी को पुनना शुरू कर दें कि वो फलाना मुनाफिक है, फलाना अहमदी है, फलाना मुखलिस है, फलाना नहीं। अल्लाह ताला के नजदीक कौन क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है। खुदा ताला ने इसका हक अखलाक की तौर पर और जवाज किसी को नहीं दिया। और जो अच्छा बंदा डॉक्टर ऐसी साहब, बात अब करेगा वो मौका एक दे मिनट अलीम भाई, दें। नहीं अब अलीम भाई, मैं एक कितना मिनट के अलीम भाई, सुनाना है बातें? नहीं अलीम साहब एक सुनाते सेकंड, हैं। बहुत बुरी बात है कि अगर अंदर आप आके टोकेंगे तो। बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ को अहादीस नबविया की रोशनी में और अल्लाह ताला की रोशनी में मैं सख्ती से इस बात को कैटेगोरिकली डिनाई भी करता हूँ और मजम्मत भी करता हूँ। और आइंदा मेरी अपनी ब्रॉड में मेरा कोई करीबी दोस्त भी अगर ऐसे अंदाज और अल्फाज इख्तियार करेगा, मैं उसको उससे कुछ देर के लिए सजा के तौर पर या अपने जज्बात के इजहार के तौर पर उससे किनारा कशी करूंगा। हर बंदा अपनी जगह पे मुखलिस है यार। कौन होता है किसी को, हमें कोई गैर मुस्लिम करार देता है, हम सारा सारा दिन ब्रॉड पे चीखते रहते हैं जी किसने किसी को हक दिया कि वो हमें गैर मुस्लिम करार दे, ये करे, और अपने किसी भाई को मुंह उठा के जिसका दिल करता है मुंह फाड़ के कोई जो मर्जी कह दे, मुनाफिक कह दे, ये कर दे, वो कह दे। व्हाट द हेल इज दिस? अता भाई इस चीज को आप नोट कीजिएगा, आप बड़ी देर से यहाँ पे हैं एंड आई एडमायर यू एंड आई होप कि यू विल बी वन ऑफ दी, यू आर माशाल्लाह वन ऑफ द सीनियर पीपल इन सोशल मीडिया एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीपल आई नो। भट्ट साहब हैं, आप हैं और दूसरे कुछ अहबाब ऐसे हैं। अभी हमारे भाई कुछ नए आए हैं, इनके साथ इस अंदाज से गुफ्तगू करके इनकी क्यों हम दिल तोड़ें यार? कल को इसी नौजवान नस्ल ने खड़े होकर हमारी तबलीगें भी करनी है। लेकिन ये जो दूसरा अंदाज है, अब जैसे मलिक साहब के साथ जो सलूक हुआ, इसका बार बार वो जिक्र करते हैं, उस बंदे को गहरी चोट लगी हुई है। लोगों को शर्म नहीं आती बात करते हुए कि उसकी बेटियां अहमदियों के घर में हैं और हम उसके खिलाफ फजूल बकवास करते हैं। नहीं होना चाहिए यार। आप अच्छा किसी को जाती तौर पे नहीं जानते तो जाने ना जाके कौन है वो क्या है, लेकिन किसी के मुतालिक सोशल मीडिया पे जाकर किसी के भी मुतालिक ये कह देना वो ऐसा है वो वैसा है, मर हु गिव यू द राइट? इसका बहुत सिंपल आंसर है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब इसका आंसर यही है कि अगर मुझे या भट्ट साहब को, मैं भट्ट साहब वाली कैटेगरी में ही फॉल करता हूँ। माजर साहब अगर किसी को पसंद है या नहीं है, मैं भट्ट साहब, अहमद जान, मसरूर भाई, ये मैं इस कैटेगरी में ही फॉल करता हूँ। लेकिन मुझे ये नसीहत अपने आप को ये है कि अगर मुझे अलीम भाई की ब्रॉड नहीं है, उनका अपना एक अंदाज है। अगर मुझे अलीम भाई की, मुझे मलक साहब की बातें पसंद नहीं है तो आई हैव टू अवॉइड टू गो देयर, सिंपल। क्योंकि मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं उसको अवॉइड करूं। जो करते हैं वो खुद जवाब दें अपने, वो अल्लाह को भी खुद जवाब दें, वो जमात को भी खुद जवाब दें। मेरा कोई उनके साथ तल्लुक नहीं। इसी तरह मैं दरखास्त यही अलीम साहब से और मलक अवान साहब से भी यही करूंगा। अगर आपको लगता है कि हमारा जो जवाब देने का अंदाज है वो जारहाना है, जे चाहे का कि मैं जो है जब भी बात करता हूँ मैं हवाले इन्हीं के किताबों से देता हूँ। मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कहीं अपनी तरफ से कोई बात लगाऊं। मुझे आज तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी। इसी वजह से मुझे ये जो लोग हैं हर जगह से ब्लॉक करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि मैं इनको इनकी किताबों से हवाले निकाल के दे देता हूँ, इनके मुंह पे मारता हूँ। तो आप चाहिए कि अगर आप समझते हैं कि हमारा अंदाज तरीके अंदाज ठीक, आप हमारे पास हमसे अवॉइड करें, हमारे पास ना आए। तो ये सबसे आसान तरीका है इसका, बजाय इसके कि हम लड़ें और लोगों को मौका दें कि यार आप हमारा मजाक उड़ाओ। दैट्स नॉट द राइट वे। जज़ाकल्लाह अलीम साहब, आप जो फरमाना चाहें। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सबसे पहले तो ये मेरी नीचे एक फेक आईडी है, डॉक्टर साहब इसको मेहरबानी करके जरा ब्लॉक कर दें।
ऐसे ही ये लोग हैं, ये भी अपने ही दोस्त हैं, कोई पता नहीं मेहरबान होंगे मेरे। दूसरी बात है, ये जितनी अच्छी अच्छी बातें आप दोस्त से बात करते हैं ना, ये सुनने में करने में बड़ी अच्छी लगती हैं, पढ़ने में। ये जरा पिछले 10 मिनट के अपने जरा ये चैट पढ़ लें अपने दोस्तों के। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं जी कि अब किसी को मुनाफिक नहीं कहना, ये नहीं कहना, वो नहीं कहना। ये जितनी तालीम की कमी है ना, तो ये मेरे ख्याल में आपको हर रोज आधा घंटा ये तरबीती सेशन लगाना पड़ेगा, फिर शायद जाके भी 2-4% असर हो। ये बातें करने की और है और देखने में कुछ और आता है। यही तो मेरा मसला है, यही तो आके मैं रोता हूँ कि ये जो बंदे आके जो अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं, अंदर से कुछ और है। ये सारे बंदे जो है नीचे मुनाफिकत की इन्होंने गर्दान लगाई हुई है। कोई एक बंदा है ये कोई 2 बंदे हैं, ये सारे वही लोग हैं। और मैं बात एक सीधी कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ, वो ये है कि जब आप मेरे पास, आप डॉक्टर साहब होस्ट हैं, आप मेरे पास तशरीफ लाते हैं, मैं आपको बाकायदा पूरी रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन आपके ये जो हॉक्स हैं और ये जिन्होंने आके ये सारा कंट्रोल आज किया है, सारा सीन क्रिएट किया है और बदतमीजी की है, नीचे वो बंदा गालियां दे रहा है, गालियां लिख रहा है सीधी सीधी। तो डॉक्टर साहब ये नहीं है। देखिए जहाँ तक नीचे का ताल्लुक है, हमें पहले देखें, हमें पहले देखें एक मिनट। ऊपर वाला बंदा है यार, ऊपर वाला बंदा कौन है? रुके कौन है डॉक्टर साहब? वैसे उस कमरे में नीचे वाली गालियां इन्हें नजर नहीं आती, कहते मैं नीचे ध्यान नहीं देता। ओ भाई अभी मैं जवाब देता हूँ इस बात पे, अभी देता हूँ जवाब। डॉक्टर साहब माजरत, मैं इधर बात नहीं कर सकता, मेरे ख्याल में आपके पास वो चलें ठीक है, आपके अल्लाह हाफिज़, जो कि जानबूझ के बात करना नहीं देना चाह रहे ना। तो मैं सिर्फ इतना डॉक्टर साहब कहना अच्छा इन लोगों को तकलीफ हो रही है, इनको मैंने, हाँ जी, नहीं कहाँ, इनको तकलीफ है, इनको मैं तकलीफ अब दूंगा, बिल्कुल दूंगा, ऐसे ही दूंगा, इसी तरह। चले जी ठीक है। डॉक्टर साहब आप मेरी बारी, डॉक्टर साहब आप मेरी बारी। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। बात ये है डॉक्टर साहब, अभी मैं म्यूट करें डॉक्टर साहब, आप मेरी बारी है, ये नहीं कि ये तकरीर करें। डॉक्टर साहब इनको म्यूट करें, अब मेरी बारी है। अपनी जात पे कितनी तकलीफ हुई है, हालांकि कलीम साहब को कोई जानता नहीं, लेकिन जब हमारे बड़ों को गालियां दी जाती हैं तो इस बंदे को गैरत नहीं आती है। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। जब अपनी बात आई है तो सारों को देखे नीचे, जहां तक नीचे पढ़ने की बात है ना, किसी ने कहा लीम साहब वो आपको नीचे बुजुर्गों को गालियां, मैं नीचे नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ माइक वालों को सुनता हूं। ये है हैसियत इस बंदे की। अपनी जात पे बात आई है तो गम्मी खा गया, लेकिन जब बुजुर्गों नहीं, एक मिनट सर मोहतरम, एक मिनट, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि सिर्फ अपनी जात वो जा चुके हैं भट्ट साहब, वो जा चुके हैं। क्या ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਣਾ, ਨੌ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਦਸੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਲੋਕ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਬਿੰਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ जी। मैं भी बाकी मैं आखिरी गल करनी है, मैं आखिरी गल करनी है, मैं फिर उस बाद जनाब मेरी गल खत्म। अलीम साहब तुसी प्ले करनी है या तुसी गल करनी है तुसी करो। आमर नज़ीर नूं माफी नहीं, जिन्ना चिर आमर नज़ीर अपनी जुबान दुरुस्त नहीं करेगा। आमर नज़ीर नूं मैं जो कुछ कहना, मैं इत्थे किन्ने बंदे बैठे ने, 112 बंदे दे सामने कहन लगे, ओ बंदा इस काबिल है, ओनू मैं उत्थे ही रखना जिस काबिल है। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਝੜਿਆ ਮਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਲੇਤਾ ਪੋਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੀਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਜਾ ਕਰਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਦਲੇਰਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚ ਯਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਬੈਠੇ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਜੀ WhatsApp ਸੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਲਓ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਾਂ, ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਆ ਪਿੱਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਛੱਜ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਛਾਨੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਗਾਲੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ
एक अच्छा मिनट जी अब मेरा अब नहीं मना मत यार करना डॉक्टर मैं साहब गल नहीं करने यार नहीं अभी तू एक तलाक मिनट पे आ डॉक्टर गया साहब मामला प्लीज साहब भाई दोनों को उतारें यार या दोनों अपना एक अपना मिनट फोन डॉक्टर साहब एक दूसरे प्लीज को एक कॉल मैंने करें एक गल कर लो डॉक्टर क्या नहीं साहब एक करें मिनट प्लीज नहीं बात करें लेकिन डॉक्टर साहब तू तो फिर जब इलमी बात आ गल मैं जाती है दसना ना तो फिर इलमी गल करन लग्या उस वेले दी ਮੈਨੂੰ कहना गाली बाज मैं अगे भी क्या जिन्ने मेरे बुजुर्ग नु गाल कड्डी ਆ ਸਾਡੇ मैं ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਆਏ ਛਿੱਲ ਨੇ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ तेरे च गैरत नहीं है मेरे च गैरत है चलें ठीक है ओके आपने आपकी बात आपने कर ली दैट्स फाइन ग्रेट हो गया जी अच्छा अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम जी सलाम जी रहमतुल्लाह सर क्या हाल चाल है आपके जी सर ठीक ठाक आप अल्हम्दुलिल्लाह। अपना डॉक्टर थोड़ा सा साहब की तारुफ करवा बातें सुन देंगे के बड़ी अच्छी लगी और मैं अक्सर लोगों की ब्रॉड्स पे जाता हूँ, इनमें से कुछ लोग मुझे जानते भी हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं यही कहता हूँ मैं एक इंडिपेंडेंट राय रखता हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो 72 और 73 फिरकों की ये जो तकसीम है ना, सबके पास अपने अपने दलाइल हैं और दूसरों को अपने दलाइल पे कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई दलील होती है अपने अकीदे की। तो जिस चीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है वो है टॉलरेंस। अगर टॉलरेंस प्रमोट नहीं करेंगे तो जो माशरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिगाड़ का शिकार है उसमें ये नफ़रत मज़ीद बढ़ेगी। और जो मेरे जैसे इंडिपेंडेंट राय रखने वाले लोग हैं, आप लोग हमें कैसे इंस्पायर करेंगे? हमें देखें ना, मैं एक दिन एक ब्रॉड पे था और वहाँ पे क्रिश्चियन आए हुए थे और वो कह रहे थे यार मेरा आपके मज़हब से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन प्लीज़ आप लोग आपस में लड़ा ना करें और एक दूसरे को गाली ना दिया करें। आपके पास ऐसा कौन सा कंटेंट और मटेरियल है कि आप उन लोगों को इंस्पायर कर सकेंगे? आप तो हम मेरे जैसे नौजवानों को जो इधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं, जो सबकी सुनते हैं, आप हमें कैसे मुतासर कर सकेंगे? इसी तरह बहुत सारी नौजवान नस्ल अलीम साहब आप जो ऊपर आप सोशल खुद आए हैं मीडिया या की आपकी वजह फेक से आईडी आई है अलीम साहब? होगी, वो मुतनफर हो रही है इन चीज़ों से। अलीम साहब माइक खोलें जरा बात करें कौन है आप? ताहफ़ मुझे लगता है ये फेक आईडी है, इनको नीचे उतारें प्लीज। हाँ जी एमी के बेवकूफ़ आदमी। अच्छा जी ठीक है ओके दैट्स फाइन चलें जी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जो है ना, जी मेंटेनिंग साहब थैंक यू वेरी मच आपकी बात आ गई है बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह थैंक यू अब वेरी मच देखते हैं बहुत नेक्स्ट शुक्रिया नेक्स्ट देखते हैं कौन है हमारे जी पास जी यहाँ नेक्स्ट पे देखते है हैं जी पप्पू मलक ये सजावल न्याजी साहब को ऊपर लेते हैं इनसे बात करते हैं जी 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 ये हाँ जी हमारे पास इस वक्त चार सजावल साहब भी आए हैं जी और ये सईद साहब भी आए हैं और ये और महार भी बैठे 82 हुए में हैं। हमें पहले आए हैं महार 82 मैरिज साहब टू तो हमारे अपने साथी अपने हैं, ये बात नहीं करेंगे, ये आपको सजावल हेल्प न्याजी करेंगे साहब इसमें। जी सजावल न्याजी साहब क्या फरमाएंगे आप अपना तारुफ करा दें प्लीज पहले अनम्यूट साढ़े डॉक्टर साहब के दिमाग किसके लिए आए थे आप मैं कह रहा नादिर बस किधर भाग गए अब वो चले गए हैं अच्छा जब वो चले गए हैं अब आपने क्या आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं या आप जाना चाहते हैं नहीं उन्हीं के साथ बात करनी है ले आओ उनको हाँ, जब मैदान आप में उनके साथ बात कीजिए जब वो आएंगे फिर उनके साथ बात कीजिए जज़ाकल्लाह खुदा हाफिज़ जी सईद अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर आप अपना तारुफ करवा दें सईद अहमद साहब तो चले गए बैक में साफी भाई आ गए हैं और लीम साहब फिर दोबारा आ गए लीम साहब फिर वो चले गए हैं साफी भाई क्या हाल है आप ठीक है ठीक ठाक अल्ताफ भाई आपका क्या हाल है शुक्र है अल्लाह ताला का बहुत एहसान है हाँ जी सारी बात सुनी है हमने सारी बात मैं भी सुन रहा था तो बात यह है कि ठीक है हर बंदा अपनी अपनी जगह पे काम कर रहा है लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भट्ट साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया था अल्लाह जानता है अल्लाह को जान देनी है उन्होंने कोई गलत बात नहीं की और जरतश्त भाई मना कर रहे थे लेकिन भट्ट साहब ने कहा नहीं उसको ऊपर ले लो आप कोई मसला नहीं है ठीक है तो आमर ने गलत बात की थी और बहुत गलत बात की थी उसने ठीक है और नहीं उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए था अलीम साहब को और अलीम साहब खुद मॉडरेटर थे उन्होंने मुझे भी ब्लॉक किया है और ये वो क्यों कह रहे थे लोगों को कि वो कर रहा है छोड़े आप वो नहीं है जब मौजूद नहीं आप उस पर गुफ्तगू करने का फायदा कोई नहीं है और बाकी मैं भट्ट साहब सुन रहे हैं आप खुल के बात करें सफी भाई वो नीचे मैंने खुद सुना है अलीम अहमद मेरे वो तस्वीर भी है उस पर लिखा है अलीम अहमद ब्लॉक्ड यू ठीक है या म्यूट कर दिया उन्होंने मुझे और ऊपर से उन भट्ट साहब ने बिल्कुल सही बात की थी उन्होंने सवाल किया था कि जब उन्होंने अबारात लिखी हैं अपनी किताब के अंदर तो वो शातमियत में नहीं आता उन्होंने भी तो वो किताब पढ़ के ही लिखी है ना अबारात
ٹھیک ہے. تو اس بندے نے ہمیں گندی گالیاں دی, سارے احمدیوں کو اس نے بہت غلط بات کی اس بندے نے. سیفی بھائی ایک منٹ میں سیفی بھائی ایک سیکنڈ, یہ نیچے غالباً کوئی پنڈی صاحب ہیں, پنڈی صاحب لکھے ہیں اللہ کی قسم ٹی وی پہ بیٹھ کے انگوٹھیاں رگڑ کر دے رہے ہیں. پنڈی صاحب اوپر آئے ذرا, آپ کے ساتھ اس پہ بھی گفتگو ہوئی تھی, دیکھتے ہیں نا جو جس نے رگڑا ہے نا پھر اس پہ بھی بات ہو جاتی ہے. آ جائیں ذرا اوپر. کیا کیا چیز رگڑی گئی ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. پھر ہم ان کو پھر اس میں رگڑ دیں نا. ہاں تو وہ میں اس بات پہ میں بڑا حیران ہوا کہ ایک بندے پہ وہ بندہ اس بندے سے بات کر رہا ہے, پھر وہ گالی دے کے گیا ہے. بٹ صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا کر گیا یا ہمارے ساتھ کیا کر گیا ہے, اور ایک دم سے انہوں نے الزام لگا دیا کہ بٹ صاحب ساری گیم کر رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے. اگر علیم صاحب کو اپنا طریقہ پسند ہے وہ کریں, کوئی ان کو منع نہیں کر رہا, لیکن وہ کسی کو ٹارگٹ بھی نہ کریں, ٹھیک ہے نا. اور یہ اچھی, اگر وہ کسی کو ٹارگٹ کریں گے, پن پوائنٹ کریں گے, تو ہر بندہ ان کو بھی پن پوائنٹ کرے گا کہ آپ کی لائف پہ کیا کیا نہیں ہوتا. سیفی بھائی میں آپ کے ساتھ بالکل متفق ہوں. سیفی بھائی بات یہ ہے کہ کوئی بھی احمدی ہماری طرف سے, یہ مجھے 99% جو ہے نا اس بات کا گارنٹی ہے اس بات کی کہ کوئی بھی احمدی جو ہے نا وہ ابتداء نہیں کرتا کسی کو بھی برا, کسی کو بھی گالی دینے میں یا سخت جواب دینے میں. حضرت ایون کا مسیح موعود السلام نے بھی یہی فرمایا کہ ابتداء تو جو ہے ان کی طرف سے ہی ہے. جب ابتداء ہو گئی ہے تو پھر اس کا جواب دینا جو ہے وہ جہاد میں بھی شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بعض جگہ پہ آپ کو حکمت عملی سے نہیں جواب دینا پڑتا اور آپ خاموشی سے اور صبر سے واپس آ جاتے ہیں, لیکن جہاں پہ آپ جواب دے سکتے ہیں وہاں پہ خاموشی کا کوئی کہیں نہیں لکھا ہو کہ آپ خاموش رہیں. یہ گارنٹیڈ ہے یہ بات, اور یہ 99% میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جماعت میں سے کوئی بھی گندے سے گندا بھی انسان ہوگا نا, وہ بھی جماعت میں سے پہلے ابتداء کوئی نہیں کرے گا. ابتداء ان کی طرف سے ہوتی ہے. پھر جب ان کو جواب ملتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یار تم لوگ تو شاتم رسول ہو, تم پھر یہ نعرے لگاتے ہیں کیونکہ ان کو دکھ والی بات یہ ہے نا کہ اپنے بھائی بھی ان کو جسٹیفائی کرنے آ جاتے ہیں. نہیں, جسٹیفائی تو نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی, جسٹیفائی نہیں میں کسی برے کو اور اچھے کو کسی کو بھی جسٹیفائی نہیں کروں گا. ایون کہ میں اسی اپنے بھائی کو, لیکن یہ تھوڑی ہے کہ آپ کہو کہ نہیں وہ بندہ ٹھیک ہے یار. ہم کبھی بھی کئی دفعہ ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے, وہ بندہ جب بھی آیا اس نے بدتمیزی کی ہے, وہ مرضی کے علاوہ تو لفظ نہیں بولتا. سیفی بھائی معذرت کے ساتھ کون سے اپنے بھائی جسٹیفائی کرنے آتے ہیں؟ وہ جو وہاں پر بیٹھ کر حضرت مسیح السلام کی خود توہین کروا رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں. یار میں صاحب میری بات سنیں, ایک بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے اور پھر ہمیں اس قسم کی فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سن رہا ہے جو نیچے بیٹھا ہے جب اوپر آئے گا تب بات کریں گے. آپ کو کوئی باہر کھڑا کر کے باتیں نہیں, یہ فیئر نہیں ہے. ہمیں ملک صدر صاحب کا بہت دکھ ہے. جب ان کے ساتھ ہوا تھا ہم نے ان کی ساروں نے جا کے ان سے معافی مانگی تھی اور ان کی دل جوئی کی تھی. ہاں لیکن ابھی تک ان کو اس بات کا دکھ ہے, وہ جہاں دل موقع بنتا ہے وہ اس بات کا ذکر کر دیتے ہیں. پلیز ان کو کہیں کہ آپ چھوڑ دیں یار, مر جاندے نہیں یار, ہمارے تو بندے مڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارے پاس اللہ محمد کے نام سے اوپر جو ایک آئے ہیں دوست, میں ابو شہید کر دیا تھا, قتل کر دیا تھا انہوں نے, اب میں وہ لے کے بیٹھا رہوں, کیا ہو گیا یار. اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. چلو کوئی بات نہیں. یہ اللہ اور محمد کے نام سے غالباً آئے ہیں. جی السلام علیکم. یہ وہابی اللہ والا لکھا ہوا ہے. سر چھوٹی سی بات کرنی تھی کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کو منافق کہنے کا یا یہ کہنے کا کہ تم احمدی نہیں. جو خود کو احمدی کرتا ہے وہ احمدی ہے, بالکل احمدی ہے. لیکن مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب ایک بندہ منظر عام پر آئے, خود کو احمدی کہے, اس سے ہر بندہ اسے احمدی سمجھے, ہر بندے کا فرض ہے اسے احمدی سمجھنا, لیکن جب وہی مخالفین کے ساتھ مل کے آپ لوگوں کے خلاف پراپیگنڈا شروع کر دے اور وہ بھی نام لے کے, ٹھیک ہے, ٹارگٹ کر کے دو بندوں کو وہ پراپیگنڈا کرنا شروع کر دے, تو پھر اور منافقت کسے کہتے ہیں. سیفی تم نے اسائلم لینے کے لیے ابو کو قتل کروایا تھا, تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو یار؟ تمہیں تمیز نہیں ہے. میں پڑھائی کے سر پہ آیا ہوں یہاں پہ کینیڈا میں, اور پاگل دیا پترا. نہیں نکال دیا. میں فارماسسٹ ہوں یہاں پہ کینیڈا میں, پاگلا. اردو جی 10 روپے تھا میں لگی ہونی. آپ یہ نہیں دینا, اس سے یہ پوچھو کہ اس نے آ کے کیوں اسائلم لیا, اس سے پوچھو. چلو ہمارے تو شہید ہوئے نا, تو اس نے کیوں اسائلم لیا؟ اس کے گھر سے کون بھاگا ہوا ہے جس کو یہ لینے یہاں پہ یورپ میں آ کے بیٹھا ہوا ہے, اس سے یہ پوچھو. اپنا میر صاحب یہ کرتے ہیں ذاتیات پہ بات. ہمارے پاس جب اللہ کے رسول کی مثال موجود ہے تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اسائلم لی تھی نا مدینہ میں جا کے کرنے کے. اتنا ہی جواب کافی ہے ان کے لیے. اگر ان میں شرم ہوگی تو سمجھ جائیں گے. آپ بھائی ان کو جو جواب دے دے کے تھکے ہوئے ہیں,
अब इनसे ये पूछना है कि इन्होंने साइलम क्यों लिया होगा, इनके घर का कौन सा फर्द भागा हुआ है जिसको ये ढूंढने की मैटर जो है अब्दुल्ला का ना उठाए, क्योंकि अब्दुल्ला इंतहाई बदतमीज, और ये चूंकि ये बात सुनता नहीं है, इसको कोई मॉडरेटर अब्दुल्ला को ना उठाए। जज़ाकल्लाह। नासिर भट्ट साहब आ गए, मैंने उनको लिया। जी जी मैं भी 30 मिनट कर लूं, 2 सेकंड कर लूं बात। अपना अल्ताफ भाई, जी नासिर भाई। मैंने सुना है कि मुफ्ती मुबशर साहब भी कहीं यूरोप की तैयारी कर रहे हैं आने की, तो उनको भी कहेंगे अब्बा मार ले। ये खबर हमने बड़ी बड़ी मेरा बड़ी ताया ब्रेकिंग न्यूज़ दी है शहीद हुआ था 92 में, जब मैं खुद छोटा सा बच्चा था उस वक्त में। नहीं, ये नासिर भट्ट साहब ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। मौलवी बशर भी साले के चक्करों में बाहर निकल रहा है। पर मैं इसको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने बदला ले लिया था उनसे, हमने भी उनके बंदे मार दिए थे। चले सभी भाई, कोई नहीं, अल्लाह ताला फजल करेगा। ये वो मैंने उसको उतार दिया बस बात। ये खुरम भाई हमारे पास आए हैं, नहीं खुरम कालू साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अपना तारुफ करवा दें खुरम भाई। माइक को खोल लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ 80 ਹੋ रहा है। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਰੂਨ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ। अच्छा कहता है इमरान के बेटे भाई। हरून कालों निडा वाला। नजर ਹਾਂਜੀ। अच्छा चले, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखते हैं, मैं किसी और दोस्त को लेते हैं। ये उस्मान साहब को कोई जानता है तो मैं इनको लेने लगा हूँ, चेक करने जरा। अगर सिर्फ सादे सामान है तो नीचे रहने दे। है जी, उस्मान है नाम उनका। हाँ नहीं, बैठा नीचे बैठने दे, तशरीफ रखने दे नीचे। अच्छा जज़ाकल्लाह। और कोई दोस्त बात करना चाहे तो बिस्मिल्लाह। अरुण भाई, आप कोई बात करेंगे? हाँ जी, मैंने सिर्फ 2 बातें कहनी है। जी, मैं ना ये सुबह से सुन रहा हूँ। एक बात तो ये है कि हमारे पास दलाइल सबसे ज्यादा